10 मुहर्रम का रोज़ा रखना मसनून है, 7, 11 का या 9 का शामिल कर दिया जाए। हुजूर जब तशरीफ़ लाए मदीनातुल मुनव्वरा में तो हुजूर ने देखा कि यहूद रोज़ा रखते थे, तो पूछा तुम रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्तियों से इस दिन नजात मिली थी। तो फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हक़ हमारे ऊपर ज़्यादा है। तो हुजूर ने रोज़ा रखा और फिर फरमाया कि अगले साल अल्लाह ने चाहा तो हम 7 एक रोज़ा और शामिल करेंगे ताकि उनसे मुशाबहत ना हो जाए। अददी मुशाबहत से भी बचने के लिए हुजूर ने कहा कि हम 2 रखेंगे। तो रोज़ा अगर आशूरे का रखना चाहें तो उसके लिए सुन्नत यह है कि 7 या 9 का शामिल करें या 11 का शामिल करें। तो जो अफजल तरीन रोज़े हैं उनमें से आशूरे के रोज़ों का भी शुमार होता है। तो अगर मुमकिन हो तो जिनको अल्लाह ने सेहत अता की है, तो आजकल इतनी शिद्दत की गर्मी भी बाकी नहीं रही, तो वो ये रोज़े रखें, ज़िक्र व फ़िक्र के अंदर इन अय्याम को गुजारें। अपने वालिदैन की कब्रों पर, अइज़्ज़ो अक़रिबा की कब्रों पर हर जुमे को जाना चाहिए। उसके अलावा भी जब मौका मिले, ये रिवाज जो पैदा हो गया है कि 9 मुहर्रम को या 10 मुहर्रम को मिट्टी डालने के लिए वहाँ कब्रिस्तान में जाया जाता है, ये 8, 10, 15 साल से शुरू हुआ है, जबकि इसकी कोई असल नहीं है। तो अगर आप रूटीन से जाते हैं तो आपको हर जुमे को जाना चाहिए वालिदैन की कब्रों पर, और वहाँ जाके हर जुमे को सूरा यासीन की तिलावत करनी चाहिए। तो साल के बाद सिर्फ 10 मुहर्रम को या 9 मुहर्रम को जाना, ये बहरहाल इस दौर की ईजाद है, ये कोई मसनून नहीं है और ये कोई सुन्नत नहीं है। तो रूटीन से अगर कोई जाने वाला है तो चला जाता है तो कोई हरज नहीं है। तो बाकी ये बड़े अशरफ अय्याम हैं, बाबरकत अय्याम हैं और इनको बहुत सारी निस्बतें हासिल हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के साथ यौम आशूर को निस्बत हासिल है, और इसके अलावा भी बहुत सारे आली मर्तबत जो है वो हस्तियों के विसाल का दिन भी है, और बहुत सारे वाक़यात इस दिन जो है वो रूह पजीर हुए हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत ही बाबरकत और जो है वो मुबारक यौम है। तो इस दिन को ज़िक्र व फ़िक्र में, इबादत में बसर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी की एक एक साथ को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर लगा देने के जज्बों से सरशार होके ज़िंदगी गुजारिएगा। हज़रत इमाम पाक उन्होंने अपनी ज़िंदगी दीन के लिए कुर्बान कर दी। तो ये 10 मुहर्रम हमें सबक देता है और हम उस दिन अहद करते हैं, अगर उन्होंने अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए और अपनी औलादें भी भूख और प्यास में कुर्बान कर दी, तो हम भी ये अज़म करें इस दिन के हम अपनी सारी ज़िंदगी हुजूर के नाम लगाएंगे, हुजूर के दीन के नाम लगाएंगे। मैं आपको हुजूर का दिया हुआ एक नुस्खा देने जा रहा हूँ। मैं आपसे कोई कसम नहीं लेता, हाथ नहीं उठवाता, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये अज़म करें कि हुजूर की जानिब से जो फूल मिलेंगे झोली में डाल लेंगे और इस पे अमल करेंगे। तो अमल करके देखें, अगर शिफा ना हुई मेरा गिरेबान पकड़ लेना, क्योंकि हुजूर जो फरमाते हैं सच फरमाते हैं। और ये हदीस जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, ये लाखों फरामीन रसूल का खुलासा है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्ने इस्लामिल मरए तरकुहु मा ला यानी है। किसी शख्स के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो हर बेमकसद काम को तर्क कर दे, तो फिर इस्लाम का हुस्न उसे नसीब होगा। एक तो इसकी जो है वो तशरीह उलमा के तरफ पे है ना, लेकिन आज मैं इस हदीस की किसी इल्मी बहस में आपको नहीं डालना चाहता। इसकी अमली बहस में हम सब पढ़ते हैं। जब यहाँ से जाएंगे आप अपने घर पहुँचेंगे तो ये काम आपने करना है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ की है, मेरी अर्ज़ आप टालेंगे नहीं, और फिर जब शिफा होगी तो मुझे दुआएं देंगे। तो आज शाम को कागज़ लेके बैठ जाएं,
اور سویر سے لے کر اس وقت تک اپنے معمولات لکھیں کہ میں نے سویر سے لے کر اس وقت تک کیا 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 ہے، کتنی مرتبہ کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، کس سے بات کی ہے، کتنا سویا ہوں، کہاں گیا ہوں، کہاں اٹھا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں۔ کسی نے جو ہے وہ کوئی چائے والے کھوکھے پہ پونا گھنٹہ گزارا ہوگا، چائے پینے گیا، وہاں جوں بیٹھا اور سیاسی باتیں چڑھ گئیں۔ کسی نے سوشل میڈیا پہ کچھ وقت گزارا ہوگا، وہ بھی لکھے کہ میں نے آج یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ تو آج کی ساری فہرست 24 گھنٹے کی نہیں، صبح سے لے کے سونے کے وقت تک 12-14 گھنٹے کی فہرست بنائیں اور پھر اس کے اوپر نشانی لگائیں اس میں بے مقصد چیزیں کیا تھیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، جن سے مجھے نہ دین کا فائدہ ہوا، نہ دنیا کا فائدہ ہوا، نہ میرے جسم کو کوئی تقویت ملی، نہ روح کو طاقت ملی، نہ وہ میرے اخلاق کے سدھارنے کا سبب تھی۔ یہ کام میں نے کیوں کیا؟ پونا گھنٹہ یہاں کیوں بیٹھا رہا؟ یہ چیز میں نے کیوں دیکھی؟ یہ کام میں نے کیوں دیکھا؟ فلاں کو گھور کے کیوں دیکھا؟ فلاں کے بارے غلط کیوں سوچا؟ تو آج کی فہرست میں دیکھیں 6 چیزیں، 5 چیزیں، 4 چیزیں، 2 چیزیں، 10 چیزیں، آپ دیکھیں کہ اس میں لا یعنی ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، تو آپ ان کو نشان لگا دیں اور یہ عزم کریں کہ کل یہ نہیں کروں گا۔ اگلے دن پھر وہ تو آپ یقیناً نہیں کریں گے جب پکا ارادہ کر چکے ہیں، تو اگلے دن پھر معمول سے دن آپ کا گزرے، تو جب شام کا وقت ہو تو پھر دوبارہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں اور لکھیں آج میں نے کیا کیا کیا۔ آج 8 چیزیں نکلی ہیں تو کل کوئی اور نئی چیزیں 5-4 اور آ جائیں گی، تو ان کو بھی کاٹ دیں کہ پرسوں یہ بھی نہیں کرنی۔ صرف 8 دن اگلے پیر تک روزانہ شام کو دن کے معمولات لکھیں اور ٹک کرتے جائیں کہ یہ ٹھیک میں نے کیا اور یہ میں نے غلط کیا ہے اور یہ لا یعنی تھا، یہ میں نے کل نہیں کرنا۔ 8 دن گزرنے کے بعد جب آپ یہاں اگلے پیر آئیں گے تو آپ کا چہرہ تم تما رہا ہوگا۔ یہ صرف 8 دن کا نسخہ ہے، 8 دن یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کو جینے کا مزہ آ جائے گا۔ صبح اٹھیں گے حشاش بشاش، سوئیں گے تو گوڑی نیند آئے گی، نہ دل پر کوئی بوجھ، نہ دماغ پر بوجھ، نہ کوئی ضمیر پہ بوجھ۔ تو پھر ظاہر ہے جو فارغ بچے گا وقت، آپ کہیں گے کس میں میں نے کھوکھے پہ بھی نہیں بیٹھنا، نائی والے حمام پہ بھی نہیں بیٹھنا، وہ فضول کام یہ بھی میں نے نہیں کرنا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو وقت ایسے تو گزرتا نہیں، پھر محمد عربی پہ درود پڑھنے لگ جائیں، پھر قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ ہم صرف 8 دن اس کی مشق کر کے دیکھ لیں تو پھر دیکھنا کہ زندگی کتنا لطف دیتی۔